तर मी गोव्याची शोभा नाईक बघा. ताज्या ताजे पीठ खाता ताज्या ताजे आमचं गळपीठ सगळे पिशव्यो दवरलेले आसा. पयलीं काडटा वजन करता मागीर गिरणीर घालता. गिरणीर घालून दळून बी दिता. जालें. ताज्या ताजें पीठ खावपाचें म्हटल्यार दळटा आसतना निमळटा आसतना असो नाकान वास वचूंक जाय काय हरवेच पीठ खावं काय अशें दिसूंक जाय. हय काय ना हरवेच पीठ खाता तशें वास येता ह्या गिरणी वयल्यान पीठ न्हेल्ल्यान. खावप जाल्यार बरें खावप हय काय ना. आतां पयशे आसलेले म्हणून धांवून येयले गिरणीर. कशी दिसली आमची गोंयची आमची गिरण कशी दिसली तुमकां? चक्की म्हणटा चक्की गिरण म्हटल्यार चक्की.